Bueno, antes de passar um pouco para discutir conceitos de Menéndez e da posição crítica da América Latina, vou apresentar um estudo de caso entre Luciano, que está escrito em meu livro. Tu repassaste o PDF de meu livro? ¿Ah? ¿Repassaste o PDF Sí. de meu livro? ¿De cuál libro? O livro de xamanismo, medicina e família, Sí. em Bajo Putumayo. Sí, ese lo tenemos. Negociaciones Sí. del oculto. ¿El tuyo? Sí. Ah, sí, todo lo que Sí. tú enviaste. Bueno, yo lo eu envié. não sei se essa é uma repetição, mas não, supongo que é difícil ler tudo que coloquei nessa lista, não? Não sei. Meus alunos do Brasil não vão ler tudo. Mas penso que vou relatar um caso, um estudo de caso, porque uma das metodologias que me gusta muito trabalhar na questão de enfermidades é narrativa. É mais ou menos um caso que eu quero mostrar um pouco das influências de tradições médicas diferentes, o papel da família, a interface entre essas tradições médicas ou esses modelos de atenção, como Menéndez chama, e também as negociações e o fato que esses processos em geral não geram um consenso total. E isso é muito importante de entender, porque quando há investigações no campo, não pode pensar que um colaborador com quem você está trabalhando está, de fato, refletindo todas as ideias e opiniões que existem na comunidade. Bueno, quando fui a Buena Vista nos anos 70, a situação estava bastante diferente que hoje. Estava todavia uma comunidade de 20 famílias em o único resguardo que existia na época entre Luciana e o Rio Putumayo, bajando de Porto Assis, e estavam rodeados de colonos porque nos anos 60 a carretera de Pasto foi completada até Porto Assis por causa da exploração de petróleo. E com esta carretera chegou muitos colonos buscando ou trabalhar com a companhia petroleira, mas a companhia petroleira... Bueno, a companhia petroleira empregava as pessoas em contratos muito pequenos. Então, o que passou é que esses colonos começaram assim, a hacer sus fincas y sus plantas y todo esto. Entonces, los siones estaban rodeados en este momento de colonos, la reserva, y al mismo tiempo estaban ya vendiendo arroz y maíz en Puerto Asís. Son más o menos 40 kilómetros abajo de Puerto Asís. Mas tinham bastante contato nesse sentido com o que nós dizemos a sociedade envolvente. Os colonos fizeram compadres com vários dos comerciantes no puerto para razões de estabelecer relações com os comerciantes. E por história que tu pode ler em meu livro, nos anos 70 não havia curaca siona praticando os rituais de Yahé. Não quer dizer que não tomavam Yahé com outros grupos indígenas, não quer dizer que não sabiam da cosmologia do mundo invisível, que era a especialidade dos curacas. Pero al mismo tiempo, cuando el último mestre curaco murió en los años 60, Ricardo, que es esa figura aquí, no tenía poder suficiente para sustituir, para reemplazar, y no había otros viejos tampoco. Entonces, era una época
en que cuando necesitaba un curaca, un chamán para hacer la curación, tenía que buscar entre los enganos, los cofanes, los mestizos. Y no, en este momento, los viejos, los mayores hicieron curas rituales para enfermedades, pero con los cantos, con tabaco, con yoco, pero no con yagé. Entonces, vamos a pensar, cuando la enfermedad estaba muy grave, ahí tenía que ir para un chamán en otra aldea. Una cosa interesante de lo que nos decimos sobre la noción de enfermedad, si vamos a mirar en otras culturas, es que la salud trata de cuestiones centrales sobre los procesos de la reproducción sociobiológica y los ciclos de la vida. Esa es una cosa muy importante de entender, que frecuentemente es el momento de mal entendimiento para los profesionales de salud. Cuando comienzan a pensar en salud en otras poblaciones indígenas, están pensando en cuestiones existenciales, cuestiones mucho más importantes de pensar el cuerpo individual biológico. Entonces son cuestiones mucho más abrangentes. Y en el cuestión de en el caso de los Siona, yo hice esto trabajando con el idioma nativo, que ustedes no van a tener. Estoy pensando, ¿ustedes hablan español con quien ellos van a trabajar o no? Van a tener un intérprete asignado. Bueno, entonces esto va a complicar sus trabajos. Eso para decir, bueno. En general, todos son medio bilingües. Aunque las mujeres solo le hablan a mujeres generalmente, a no ser que sean muy fluentes. Pero una mujer le da pena hablar mal español y entonces no le contesta a uno. Entonces, sí. Pero en todos los equipos van a haber hombres y mujeres, bueno, para que puedan en algún momento hablar con las mujeres. Depois eu vou hablar com minha experiência com o Simandoi, porque eu usei intérprete. Eu hice uma investigação em mês. Essa que vocês receberam no informe. E era muito interessante, era só mês, e eu penso que consegui bastante resultado, pero era a partir de ler tesis de doutorado de Aidei Seijas sobre os Simandoi, sobre seu sistema xamânico e todo. E da mesma maneira que vocês têm esse livro para começar a conduzir sua experiência, não? Porque mês é muito pouco tempo, por isso tem que aproveitar o que existe. Bueno, entre noção, então, eu tinha muito mais tempo e aprendi o idioma. E aprendi o idioma basicamente para entender a visão do mundo, porque quedou muito claro. Os senhores todos falaram espanhol, mas quedou muito claro no início que não tinham como traduzir seu mundo conceptual sobre sua cosmovisão ou cosmopolítica, que é a palavra que usam hoje, e que envolve este cosmopolítico está estritamente relacionado com o processo de saúde e enfermidade, e atenção e terapia. Então, eles tinham três conceitos que, examinando o significado desses conceitos em contextos diferentes, porque o dicionário não é suficiente, tu tens que ver o uso da palavra, se é um conceito multivocálico, utilizando um pouco de Victor Turner, tu tens que ver o uso deste conceito em contextos diferentes. E os três são Wahoo, Uko e Hui. Wahoo e Hui são verbos, mas também são adjetivos, são estados, são ações que é entre viver e morrer. No sentido de quando você entra numa casa de Luciana, e o caso do Ricardo é um que podemos referir, Wahoo, Wahoo, aí você está vivendo.
E a pessoa vai responder, eu estou ou vivendo ou eu estou morrendo. E Ricardo estava Wahoo até o momento que a piel começou a dar muito problema e não podia mais trabalhar, e aí ele estava na fase de morrer. Entre o oceano, e tu pode ver as associações, os adjetivos, com cada desses dois, do viver e do morrer, são associações que tratam de processos que são muito parecidos dos processos cíclicos do ano. Então, todo cresce, todo nasce, todo engorda, todo chega à maturação e todo começa a envelhecer. E quando começa a envelhecer, começa a ser mais flaco, começa a ser mais magro, começa a ser mais associado com os colores escuros, negros, debilidade, podrido. Enquanto este é muito mais relacionado, o Wahoo é relacionado com as plantas jovens, com os ninhos jovens, fortes, gordinhos. Então, a doença, a enfermidade é um estado, esses são processos que passam na vida, que os rituais que era para a comunidade manter o Wahoo, não só o indivíduo, os rituais eram coletivos, eram para manter, então era para caça, era para agricultura, era para pesca, era para arrumar os tempos para viver bem com os seres no mundo invisível, não? Era muito mais o estado de Wahoo é um estado comunitário, não só de um indivíduo que também reflete este processo. E enfermidade, então, são momentos na vida quando esse estado de viver está sendo dominado pelo estado, este processo de morrer. Pero, com cura, pode ser revertido, hasta o momento final, quando não pode ser mais revertido. E a mediação entre esses estados, quando pensamos mais relacionado com saúde e também com outros aspectos, é o remédio, que tem Yahé como o remédio genérico, importante, mas todos os outros ervas, todo o outro conhecimento, de usar ervas, de vapores, de minerais, todos esses tratamentos mais instrumentais ou empíricos, podemos dizer, também eram remédios, só simplesmente com um remédio específico, remédio para tosse, remédio para febre, remédio para o que ia, o sintoma que ia curar, enquanto Yahé estava como o que ia curar estas causas últimas da enfermidade. E só para comunicar bem, foram as mulheres que eram os especialistas, que sabiam mais sobre as ervas que os xamanes. Não pode pensar que o xamã tem um papel universal, que é um grande médico que sabe tudo. De fato, foram as mulheres. Então, qualquer enfermidade que não indicava que necessitava o tratamento de xamã, que indicava que eram essas enfermidades que eles entendem e tinham remédios para curar, foram, em geral, as mulheres encarregado com a cura e buscar os remédios. Outro conceito importante é Rao, ou Dao. Rao, eles pronunciam Rao, mas se escreve Dao. Os linguistas escrevem Dao. Que é interessante como conceito multivocálico, que também há que entender esses significados quando tu entender o contexto de que terapia foi escolhido e quais são as preocupações que as pessoas têm em caso de enfermidade. Então, o xamã tem Rao. É uma substância dentro de seu corpo
regresando para pensar un poco la construcción del cuerpo, la construcción social del cuerpo, que tomando, viajé, essa substância cresce dentro do seu corpo, espalhado, disperso, extendido en el cuerpo, esparcido en el cuerpo, solo que también él tiene en el mano derecho como flechas y que puede así tirar y mandar para otra persona y mandar enfermedad. Es también, Raúl, concebido como sustancia material o objeto de enfermedad, como Clemens iba a hablar, que va a causar la enfermedad, sobre todo las enfermedades que no se curan con las ervas y los otros tratamientos que Luciana conoce, ¿tá? Entonces, es cuando la enfermedad no responde como debe responder, como esperado que vai responder, que ellos comienzan a suspeitar que hay uma RAW dentro do paciente que tem que ser chupado e tirado pelo chamán para curar, né? E finalmente é uma palavra general para enfermidade quando a pessoa não pode trabalhar. Está entendendo? Então, quando falam de RAW, você não sabe no primeiro momento, tem que ouvir a narrativa, tem que ouvir o que está dizendo para saber para que estão referindo, né? Porque não é sempre uma substância xamânica, pode ser o estado general de não poder trabalhar. Bueno, como eu expliquei um pouco, uma parte de fazer uma investigação sobre saúde é que tu tens que identificar quais são os recursos médicos disponíveis. Este vai ser, eu supongo, parte de seus projetos, de que tem, que o povo tem quando necessitam curar. E aí, no caso de los Luciana, que tinham a curaca, o tigre, nesse momento, Luciana era Luciana que tinham esses poderes de curar, os homens que tinham os poderes rituais de curar, como eu indiquei, não estavam tomando yahé, então tinham que ir para os outros grupos étnicos. Tinham as plantas, tinham conhecimento, essas outras coisas que eu não sei, eu supongo que isso não está entrando em seu projeto, mas não pode negar que você está trabalhando com pessoas que já têm seus conhecimentos, sua ciência sobre o uso de substâncias para enfermidades. O grande problema é que as enfermidades que vêm com as situações atuais de los indígenas, com a destruição de ecologia, com a violência, com as enfermidades de los não indígenas, tipo sarampo, gripe, tosferina e outras doenças, são enfermidades que às vezes não têm os remédios, porque de fato não são historicamente parte de seu ambiente. São coisas mais novas, então eles têm conhecimento. E este conhecimento é muito bom, mas tem limites por causa da situação de cambios em saúde. Nós avaliamos que no tempo antes do contato antes da chegada dos europeus, que os sistemas médicos indígenas estavam bastante capazes de atender as aflições que estavam presentes em suas comunidades, mas é muito cambiado hoje. Bueno, voltando para o Luciana, tinham também vecinos não indígenas parteiros. As mulheres não usavam parteiros normalmente, é uma coisa que eles foram cambiando suas práticas, mas inicialmente era a madre que ensinava a ir a primeira vez com o parto em la chacra, e depois a mulher normalmente foi solita ou às vezes com o marido para dar a luz. E aí, com os cambios, a introdução de colonos, começaram também a procurar os parteiros.
los misionarios, los antropólogos fueron procurados, buscados para remedios. Farmácias em Porto Assis estavam já bastante acostumados a ir para Porto Assis comprar remédios. Tinham alguns remédios que reconheceram que eram mais fortes, tipo para parásitos, sempre para eles. Tinham ervas, mas os remédios da farmácia foram vistos como mais fortes, mais eficazes. Tinha um centro de saúde em Porto Assis, raramente foram. Na época que eu estava lá, eram muito mais questões de tempo, porque os cianos não lhe gostavam de quedar em Porto Assis. Então, normalmente se iam para Porto Assis, que não eram com grande frequência, iam subir num barco à meia-noite e chegar em 8 horas, fazer mercado, pouco que necessitavam comprar, e regressar às meio-dia, 4 horas. Então, ir para o posto de saúde foi complicado. E também enfermo não devia fazer esse viagem de noite em La Canoa, porque hace mal para a saúde. Então, para a farmácia, podiam mandar um membro de família que vai ir para a farmácia e dizer: meu irmão tem e o balconista, a pessoa no balcão, diz: eu sei que é esse tal, e vender um remédio. Então, o sistema com farmácias foi muito mais utilizado que o centro de saúde. E havia esse hospital regional Mocoa, que também pouco utilizado. Bueno, eu queria então usar este caso da Júlia para entender um pouco como este processo sociocultural existe e também sobre as próprias negociações e conflitos. Júlia, eu não desculpe, eu não tenho foto dele aqui, mas Júlia era uma madre jovem, talvez tinha 27 anos, talvez um pouco mais, com 4 filhos, e eu estava com mais que 2 anos com Luciana. Então, durante o tempo, o primeiro ano que eu estava entre Luciana, eu notei que ela estava engordando. E comecei a comentar com os outros que Júlia não está engordando. E disse: não, sim, tomou um remédio para ser forte, para ser wahoo. Então, por isso. Só que ela continuou assim, mais ou menos engordando. E em algum momento ela está lavando roupa e cai. E essa causa uma herida no pé, mas o pior, ela com esta caída vai para a cama e não pode sair. E aí as pessoas começam a enfocar no problema da herida que ela hizo quando caiu, e as viejas vão allá e vão dar banhos e outros remédios para curar a infecção. E dura um pouco de tempo, mas melhora. Só que ela não sai da cama, ela continua mal na cama. E aí começam discussões na comunidade de que é o problema. E aí eu escutei uma conversa entre os parentes dela, não, dizendo: não, ela está saudável, ela está wahoo, está gorda. E outro disse: não, pero ela está gorda demasiado, ela está doente. Então, entende, o wahoo para Luciana era um sintoma de saúde, estar forte, porque não havia indígenas gordos nesta época quando eu estava lá. Eu tinha uma amiga, um entomólogo que passou em Buena Vista e era de 30 anos, mas muito flaca. E eu recordo uma das indígenas perguntou: que idade você tem? E a amiga disse: não, adivina quantos anos. E a indígena mirou e pensou: 60, e ela estava avaliando o corpo. E uma vez também, na época que eu regressei a Luciana, quando já tinha filhos, e Luciana dizendo para mim: não pensa muito em seus filhos, se vai enfermar. E claro, porque emoções também causam.
enfermedades, e me miravam, e durante o tempo eu quedei um mês, penso que era, eles pensavam que eu cheguei muito flaca e engordei comendo a comida indígena. Então, aí toda a discussão do problema. Bueno, entonces el proceso continúa, las preocupaciones comienzan a aumentar, ellos comienzan a buscar, no solo entre las mujeres indígenas para tratar, pero también fuera del resguardo con los vecinos colonos, que saben, había un hombre del Chocó que era pensado como curandero, no era indígena, pero curandero que sabia muita coisa, então pediram ele a fazer um tratamento, pediram outras pessoas a fazer tratamento e ele não melhorou, e isso está durando vários meses. Então, há especulações neste momento de a causa, é uma causa última, a causa não é só a queda e a infecção, mas outra questão. E aí começa a especular, porque o que passa com uma enfermidade não se cura, não há uma narrativa única, não há uma razão única por que as pessoas estão enfermas. Então, uma das hipóteses foi que sua casa está cerca de onde vivia um curaca morto, que estava morto, pero que a alma dele não lhe gostava o ruído que a família dela hizo, no sentido, ele estava perturbado o lugar de um curaca morto, ou que chamam o Yaiwati. Outro era uma especulação que era um indígena Sibundoy, porque recordava, o irmão dela falou isso comigo, que recordava um momento quando o Sibundoy estava trabalhando, o Kamsat estava trabalhando entre Luciana e tinha uma discussão com a Júlia. E finalmente ele disse para a Júlia, então você também vai quedar gordo com um sapo. E foi em um momento que uma das sintomas que estava notando, porque notava sintomas diferentes durante esse longo processo, que ruído, como hablo, como sapo. Então, será que ele mandou uma maleza? Porque agora está gordo como sapo. Outro era que ela estava menstruando quando estava lavando a roupa e que caiu no rio. E mulher menstruada não deve aproximar a água do rio, porque aí certas entidades dentro do rio, da água, que não lhe gostam do olor de menstruação e invadem a pessoa e causam enfermidade. Em um momento, a família leva ela para um curaca engano, alguns 2 dias, um dia de viagem, e a comunidade quedou assim muito curiosa se estava funcionando, que davam algumas 2 semanas, pero quando regressa, ela continua mal e dizem que o curaca não sabe curar, que estava sempre bebendo muito aguardente, então ele não tem mais conhecimento, perdeu, porque tu pode, como chamar, perder seu conhecimento. O marido começa a dar injeções, como dizem? Injeções de cálcio, que era dos remédios, dos usos favoritos de remédios da farmácia, porque para eles ia reforçar a pessoa. Quando a pessoa estava com muito cansaço, ela também dos sintomas foi cansaço. E não hizo caso. Eventualmente, então, em algum outro momento, decidem que vão para a gruta Virgen de las Lajas, chamam gruta? Sim. Então, santuário em Virgen de las Lajas para ver se podia curar. Então, foram para allá.
tomaron la agua bendita, tomaron foto, regresaron y dicen que ella estaba mucho mejor una vez con el agua, pero en el regreso, cuando llegó a la casa, ella comenzó a sentir piquetes. Si tú piensas que el chamán tiene dardos, entonces él comenzó a sentir piquetes en el cuerpo. Entonces, otra volta para a hipótesis que a casa está com problemas e deve ser porque está muito próximo, muito perto, muito cerca do lugar de onde morreu este chamán. Sei que também foram para o missionário do Instituto Linguístico Verão, tinha uma mulher, a esposa era enfermeira, e perguntaram a ela para remédio, ela diagnosticou como problema renal e deu problema de riñones, e deu alguma antibiótica, disse para mim, não funcionou nada, então deve ser já além de cura, e como ela vai fazer diálise ou transplante de indígena, não há como fazer diálise de riñão, e não podia fazer nada. Comigo, pediu também remédio, porque sempre estavam pedindo remédio de aspirina. E aí a Júlia disse, entrou fresco. Vou regressando um pouco para o fresco, pero eventualmente, então, ao final, levaram para Salvador Moreno, que é cofán, hijo de cauchero, bastante famoso, Michael Taussig, escreve sobre ele em seu livro Chamanismo, Canibalismo e Terrorismo. E o Hombre Salvaje. Chamanismo, Terror e o Hombre Salvaje, ¿cómo? Sim, é essa, no livro que trabalha com o sistema de curanderismo mestiço em El Putumayo. E ela queda allá algumas semanas. O que passa, e essa já é narrativa, que eu não estava allá, não? E que a família me disse que ela estava allá e uma noite ela tinha sonho malo, em que El Salvador está tirando flechas, dardos para ela. E o dia, desculpe, eu estou não contando todo. Um dia chega parente de Salvador e de Luciana, e quem sabe o que ela disse para Salvador. La noite, Júlia tem sonho em que está vendo El Salvador tirar dardos a ela. E na manhã, quando Salvador desperta, não mira os olhos, hace meio coração, não termina e vai para seu chakra para trabalhar. A família assustou com o sonho, com a ideia que um vizinho de Luciana chismeou contra ela, e ao final El Salvador que não mira. Então a família regressou a Buena Vista aquela manhã, sem despedir. E chegando na casa, ela pode dar a benção para seus filhos e morre. Então, a narrativa de família de Júlia é que Salvador Moreno matou ela, utilizando esses eventos de últimos dias da vida de ela. Ao outro lado da comunidade, que são parentes com Salvador, dizem que não foi Salvador que matou, foi o marido, porque o marido estava dando injeções de cálcio enquanto que estava na casa de Salvador, e Salvador disse, eu não assumo responsabilidade para esta. Então, segundo os parentes de Salvador, que foi o marido com as injeções. É interessante, alguns meses, a família de Júlia continua dizendo, Salvador matou Júlia, e vem
un delegado policial de Puerto Asís, se llama delegado, preguntando por qué están acusando a Salvador en esta manera. Y el marido mira para el policía y dice, yo no sé nada, ella murió de hidropsia, no sé nada más. Entonces, más o menos encerró hidropsia. ¿Hidropsia? Sí, pero llamaban hidropsia en el Putumayo, que es hinchar con agua, que es que acontece con Julia. Julia no es gorda, ela es hinchada com líquido, com problema do. Entonces, encerrou, e aí continuam narrativas, pessoas que recuerdam narrativas bastante diferentes de quem matou Julia. Pero também é interessante de pensar quando entra os oficiais blancos, não indígenas, para perguntar por que essas acusações, ele recua e diz, não sei nada de essas acusações, ele morreu de hidropsia, entendendo que essas que o branco ia entender, e não estas facções e argumentos dentro da comunidade. Então, não sei se esse é mais ou menos um resumo, mas eu queria mais ou menos mostrar, não? O itinerário terapêutico é um processo de negociação o tempo inteiro. Onde devemos ir? Quem pode curar? Este caso foi interessante, que normalmente os indígenas não estavam contra médicos, mas o esposo de Julia estava. Então, o esposo nunca. A família de Julia falava. Necessita levar para o posto de saúde, necessita levar para o médico, e o esposo quedou sempre dizendo, não, os médicos não sabem curar nada, não vou levar. Foi um caso excepcional, porque normalmente buscavam médicos. A família foi gestora do processo, mas nem havia consenso dentro da família. Estavam automedicando e havia vários fatores que influenciam no itinerário terapêutico, no sentido de fatores econômicos, sociais, tempo, acessibilidade, redes sociais. Vão para pessoas que conhecem, vão para pessoas que os vizinhos recomendam. E ao final, a própria percepção do significado e eficácia, até que ponto as pessoas percebem com os mesmos olhos. Então, nesse sentido, eu prefiro pensar enfermidade como praxis. Um processo amplo envolvendo todos os atores, suas negociações, suas ações e os significados atribuídos por estes ao episódio de enfermidade, episódio para pensar processo. Não há consenso na lógica da ação. Existem jogos de poder, particularmente entre os profissionais de saúde e seus pacientes, mas também entre outros atores. E os atores tomam suas decisões segundo sua experiência subjetiva e suas reflexões. Então, as pessoas estão fazendo decisões com reflexão, não é que cegamente tomam decisões, mas há vários fatores que há que considerar também, se tem dinheiro por barco, se é lei, se é cerca, quem é, se é aliança, se não é aliança, né? Eu me gostaria, se não é problema, me gostaria parar aqui, talvez abrir um pouco para discussão, porque a parte mais dele, enfoque mais crítica de Eduardo Menendez, eu penso melhor apresentar brevemente amanhã. Se há consenso. E talvez escutar alguns comentários ou experiências personais. Então, seu nome é? Carolina. Carolina já estava falando de uma experiência. A propósito del planteamiento de la enfermedad y la relación de la enfermedad con el contexto, pero también con el cuerpo.
hay una propuesta, y esto es desde la filosofía, que es un enfoque, se llama la fenomenología. Ustedes lo han escuchado como un enfoque de investigación social, le llaman el enfoque fenomenológico. Bueno, yo lo que les estoy hablando es de la fenomenología husserliana, que realmente no tiene mucho que ver con lo que se acostumbra a llamar el estudio fenomenológico, ¿cierto? Este enfoque lo que hace es analizar el problema de la conciencia, y Husserl plantea la conciencia como un problema de intencionalidad. Entonces dice que la característica esencial de la conciencia es la intencionalidad, y la intencionalidad es ese acto, estar dirigido a algo. Entonces, un ejemplo, que eso lo planteaban hace 15 años atrás aquí en la universidad en el grupo de cáncer de cervix, era ¿qué puede pasar si tomamos esta propuesta de la filosofía para analizar este tema? A raíz de una situación, cuando las personas sufren de algún tipo de enfermedad terminal, tipo cáncer, tipo SIDA, estas personas pueden tener una vida normal, digamos, tienen la enfermedad, pero solo empiezan a sintomatizarla en el momento en que les dicen usted tiene SIDA, usted tiene cáncer, automáticamente empiezan a somatizar, ¿cierto? Entonces el cuento era cómo poder explicar esto y cómo apoyarnos de esta propuesta respecto de Husserl sobre la idea de intencionalidad para el tratamiento de las enfermedades. Entonces se empezó a hacer un proceso de acompañamiento con las familias de las mujeres que habían sido diagnosticadas con cáncer de cervix, y la idea era que las familias apoyaran el proceso de la enfermedad desde la no enfermedad. O sea, era como hacer como si ellas nunca hubiesen tenido la noticia de esa enfermedad. Y en las pacientes en las que la familia hizo el proceso de acompañamiento, hubo una mayor evolución en el tratamiento. Entonces se acompañó de eso para finalmente mostrar cómo definitivamente el contexto influye mucho en el proceso de la enfermedad, en el proceso psicosomático de la enfermedad, que es básicamente el planteamiento de Husserl, que el cuerpo y la relación que tenemos entre cuerpo y conciencia no debe estar pensado en términos digamos modernos, entre una cosa es el cuerpo y otra cosa es la mente, sino que son una sola cosa y que influye el contexto inmediato. Eso le planteaba la profe. Yo les voy a enviar el PowerPoint de hoy. Este es el de hoy. Solo quería decir que tengan mucho en cuenta que cada diapositiva de eso es una altísima condensación del campo de antropología y salud en general del que se está conversando. Entonces, cada línea, cada concepto es muy importante y les va a ser de mucho beneficio que ustedes lo miren, ¿sí? Para que cualquier cosa que medio no entiendan o no encuentren bien ubicada dentro de la comprensión general, lo anoten muy atentamente para que conversen con la profesora para ampliarlo, ¿sí? Porque aquí ustedes están saltando, por decirlo así, de una manera muy prosaica, un año de lectura, ¿sí? O sea, ustedes se ponen o sea, esto es la bibliografía de una tesis doctoral, ¿sí? Entonces ustedes van a estar aquí realmente recibiendo de una manera muy ventajosa un conocimiento muy importante. Entonces no es como cuando uno está aprendiendo un idioma, no dejen pasar nada que no entiendan cabalmente, ¿sí? Y estamos aquí para preguntar. La profesora Jean es absolutamente consciente de que ustedes están en un nivel de pregrado y que se están acercando por primera vez al tema. Entonces estamos aquí para preguntar, ¿sí? Y en estos 4 días, bueno, ya nos quedan 3 por delante, y en este rato, por favor, todo lo que ustedes quieran ampliar, desentrañar, ubicar, reconectar, no veo la relevancia de esto, me puede explicar esto, cómo hacemos con esto, es absolutamente importante, porque ustedes ya entonces van a ser capaces de mapear esa realidad de acuerdo a un mapa conceptual amplio que tenemos acá. Cuando ustedes ya vean allá,
lleguen allá al campo, al famoso campo entre comillas, ¿no? Entonces van a tener un punto de observación muy ventajoso con respecto a todos estos conceptos que se están dando. O sea, yo sí les subrayo eso, porque a veces uno le dictan una charla y uno sí, entonces voy a ver qué me llama la atención. No, aquí cada línea que está en eso, la profesora lo ha estudiado con mucho detenimiento para ustedes. Esto no es que la profesora está dictando aquí un curso y sacó los PowerPoint de los que ella dicta todos los días, lo preparó especialmente para ustedes, pensando en ustedes y en el nivel que tienen y en un desenvolvimiento pedagógico y gradual para que ustedes vayan agarrando los conceptos y puedan instrumentarlos y manejarlos y hacerlos heurísticos cuando se acerquen al campo y tratar de mirar todos esos acontecimientos que ustedes van a ver relacionados. Solamente esa nota. Pues hablando sobre la enfermedad como praxis, y en ese sentido también la salud y la enfermedad como praxis, pues es interesante cómo nosotros vamos a poder relacionar eso de la enfermedad y la salud como praxis en términos ya de un análisis institucional, porque también vamos a tener que mirar, o creo yo, que esta es la base de lo que va a ser nuestro campo, porque tenemos que mirar tanto la acción, digamos, médica y también desde los pacientes, como, digamos, la idea, la significación y la representación, tanto de los pacientes como de los médicos, como tal, o bueno, lo que ellos más o menos, lo que más o menos ellos están, ¿cierto?, en el contexto. Pero entonces sí, digamos, hay a veces unas limitaciones, ¿cierto?, en términos de uno analizar esa praxis, porque, y ese ya como en términos casi éticos, de hasta dónde yo puedo acceder a, digamos, en realidad relacionar esa praxis de la salud y la enfermedad, porque no siempre va a tener el acceso a, digamos, a relacionar esos dos aspectos que es una misma moneda. Entonces uno cómo puede hacer ahí, o cómo puede jugar en esos términos para poder llegar digamos, a plantear o dilucidar esa praxis de la salud y la enfermedad. Lo que yo pienso que las limitaciones son enormes, en parte por el tiempo que ustedes van a tener. Y el objetivo principal es tratar de tomar, entender la perspectiva del otro, las decisiones de perspectiva del otro, que tú coloca una dupla complicación, no es que es errado, pero es una dupla complicación, porque si el enfoque va a ser encima de los profesionales también. Yo no puedo, mi problema es que hablando con Mauricio, yo no sé cómo va a ser la situación de ustedes. La primera cosa que va a tener que hacer es mapear lo que existe, lo que pueden utilizar, quiénes son los actores aquí, no solo la familia, mas se há um puesto de saúde ou não há, porque o Maurício disse que não necessariamente pode contar nisso. Há programas de saúde que passam pela região, então o mapeamento de los possíveis modelos de atenção, como Menendez llama, os recursos, é uma tarefa que pode nascer com uma investigação do campo inicialmente, no sentido, normalmente quando hacemos investigação do campo, nós temos que iniciar com alguma atividade que de fato não é uma invasão, tu não tens ninguém que conhece você, ninguém que tenha confiança em você, então, que mapeamento pode ser? Agora, também vai depender, e este que vamos, lo que vamos fazer nesses 4 dias é tratar de chegar mais cerca dos interesses ou das perguntas que vocês, cada tem para sua pesquisa, porque eu penso que são individuais, não vão poder fazer uma etnografia global, é impossível, não vai. Eu não sei como Maurício pensa isso, mas não vão poder educação, água potável, nutrição, etc, etc. No sentido, há que pensar praticamente como vai trabalhar.
Entonces, sí, y es una cuestión ética que eu queria falar um pouco em algum momento sobre ética, sobre relação com nossos colaboradores, que nós não queremos chamar informantes pelas aplicações, mas se chegar à praxis, eu não sei se vai chegar à praxis, mas o que vamos tratar de fazer, eu pensava interessante vocês entender esta visão maior, para não repetir o erro de chegar e pensar medicina indígena, o que é medicina indígena, o que é medicina ocidental, medicina científica, e fazer essas divisões, mas muito mais entender que esses colaboradores são atores que estão o tempo inteiro avaliando, pensando, refletindo e tomando decisões. Se vai chegar a entender a eles, sua praxis dessa maneira, vai depender muito do tempo, da qualidade, das relações que estabelece, e o tempo é um fator bastante limitante. Mas eu penso que os protocolos e algumas outras atividades que eu vou tratar de explicar e desenvolver através da minha experiência, de iniciar esse processo. Agora eu penso que também, que cada e sobretudo para vocês que estão, quanto estão desenvolvendo para esse trabalho de conclusão? Vocês? Não. Los que van a hacer trabajo de grado. 4. Então, são pessoas que vão, mas todos eu penso que vão escolher um enfoque particular. La cuestión es esa, es que pues, yo considero que todo lo que he leído hasta el momento me sirve bastante, pero digamos para llegar a campo y empezar a plantear algo, porque como yo le digo al profe, yo considero que esto, y como le decía ahora, esto es casi que una fase de prospección, un precampo, porque lo que vamos a ir a hacer es allá, digamos, es ese acompañamiento institucional, más no, digamos, la problemática antropológica, bueno, si se quiere antropológica, de eso. Entonces, digamos que esto sí nos sirve demasiado, o por ejemplo para mí, que incursiono mucho dentro de la antropología de la salud y la antropología del territorio, para empezar a plantearme algo cuando esté allá, sí, independientemente de las otras acciones que se llevan en términos institucionales. Me parece demasiado valioso todo esto que estamos leyendo y acá, pues, con usted, bastante. Eu penso o desejo de Maurício não é para mandar vocês, enviar vocês como técnicos, está enviar como etnógrafos. Então, por isso também todo esse discurso que hice hoje, porque não são técnicos. Técnicos está tudo bem, assim a entrevista, dá o protocolo e empezar a pensar. Yo pienso que el modelo de causa instrumental, la eficacia última, sirve mucho para pensar sobre todo el proyecto, en la relación que lo institucional casi siempre se centra en la causa instrumental, como el ejemplo que usted daba, sí, el señor con la... Sí. Entonces, como es llegar a ese balance de que el Estado o pues las entes institucionales atienden esas causas últimas, pero también medien con las causas instrumentales para que medien con las causas últimas, para que la atención en salud pueda ser integral de alguna manera. Pero pues yo pienso que ese es el reto en general. También, y eso en relación a lo que dice Juli, y es que en uno de los textos decía algo que no comprendía muy bien porque pues no daba avisos de eso, y era que porque a veces las personas y los médicos y bueno, muchas personas tienden a ver esa relación entre la medicina occidental y la medicina tradicional problemática, en últimas. No sé por qué lo decían, porque no lo explicaban en realidad. Porque frecuentemente mi experiencia con profesionales con quien yo doy bastante curso, yo pienso que mi papel es más importante dar curso para los profesionales, porque con los indígenas no necesito. La idea es que los indígenas hacen su articulación, hacen las decisiones, pero en general los servicios biomédicos son sistemas morales, tanto como sistemas de salud.
Y con la idea de que la biomedicina es la ciencia que sabe sobre salud y cómo la persona debe vivir y lo que la persona debe hacer para curar. Y esta es, cuando piensan en cultura, estoy generalizando un poco porque cuando encuentro un profesional más abierto, ellos normalmente hacen investigaciones conmigo, pero frecuentemente los profesionales están con esta idea de medicina primitiva, estática, y que los indígenas no entienden lo que es biomedicina, que los indígenas son más o menos ciegos y que no son, es una actitud que no son capaces de aprender. Entonces, esta es porque, y a veces ven que si practican medicina primitiva, esto va a prohibir ellos ver los beneficios de medicina, de biomedicina. O sea que reproduciría más lo de la relación entre hegemonía y subalternidad. Sí, sí. No es 100%, y una cosa que hay que tener bastante cautela es no juzgar necesariamente los profesionales de salud, porque tienen personas, sobre todo con frecuencia, personas que trabajan en el punto que llaman, el punto que dicen en Brasil, que son las personas que están tratando de entender sus pacientes, no siempre más. Yo encuentro mucho más innovación en prácticas médicas, en equipos médicos que trabajan en lugares aislados, que yo encuentro en Santa Catarina, que los indígenas no son aislados, viven en el medio de los colonos, y los equipos van para dar servicios y piensan que son como blancos, no son indígenas, y tratan como ellos tratan los blancos, porque usted también, el sistema en general, es un sistema de poder. No solo con indígenas, mas con los no indígenas, con clases populares. Entonces, hay que cuidar un poco de generalizar, porque los profesionales de salud también encuentran, ellos también tienen un contexto de problemas y dificultades, pero frecuentemente están todavía con esta idea, que yo pienso culpa de los antropólogos y nuestro pensamiento evolucionismo, que los primitivos son diferentes, que acreditan en magia, son supersticiosos, no tienen una relación muy buena con la realidad, no tienen ciencia, conocimiento, y claro, estamos entendiendo más y más son otros sistemas de conocimiento. No sé si esto ayudó un poco a responder. Yo tengo una inquietud, pero sobre todo con el tema de el por qué los antropólogos resultamos preguntándonos por cosas de este tipo. La pregunta es escueta un poco, porque tengo un poco de limitaciones, porque apenas me estoy adentrando en el tema, sí. Pero me interesa saber o me llama la atención ahorita que usted comentaba el estudio de caso de Julia, por ejemplo. Esa confrontación entre narrativas o causas diferentes de la enfermedad. Entonces, a mi modo de ver, habían tres causas, según le escuché. El tema de que podría haber sido el esposo, podría haber sido una persona extraña, pero cuando llegó el inspector de policía apareció una narrativa diferente, que atiende a lo que usted nos ha tratado de demostrar en términos de que el indígena sí entiende la lógica de cómo funciona el sistema biomédico, y su respuesta fue en términos de cómo funciona la biomedicina, ¿cierto? Entonces,
permítame. No, yo no entendí. Sí, entonces es como si me pongo a pensar que pueden existir diferentes profesionales y pueden llegar a conclusiones diferentes. Entonces, si un profesional estuviera estudiando por el lado de Julia y su esposo, podría llegar a la conclusión de que la enfermedad fue causada por el esposo, en términos de lo que ellos dicen. Pero si estuviera haciendo la investigación por los lados del sistema occidental o científico, podría llegar a la definición de que la causa fue ¿cuál es la palabra técnica? Renal, sí, un problema renal. Entonces, ¿cómo media uno esa cantidad de... No buscamos una verdad de dizer lo que es la verdad. En este tipo de investigación, nuestro objetivo es mucho más para entender la perspectiva y la acción del otro. Porque yo, de facto, ahora, esta es una opinión muy personal, pero lo que estamos, bueno, talvez no tan personal, que la Carolina ya levantó la cuestión, es que el entendimiento de la enfermedad no es de una ciencia solo. Y de facto, los procesos de salud y enfermedad son procesos que también envolven también el social con el biológico. Entonces, en ese sentido, es muy complicado nos decir qué es la palabra final de este proceso, cuál es la causa final, cuáles son los factores finales. Lo que podemos decir también va a depender cuál es la pregunta que tú estás preguntando. En el sentido, yo puedo preguntar de perspectiva del médico, nombrar esto como riñones y buscar causas. Pero nuestro papel de facto es para entender la perspectiva del otro con la idea de que la biomedicina es limitada en su entendimiento de lo que está aconteciendo. Podemos pensar también que la biomedicina talvez usa sus poderes de maneras no apropiadas, pero es limitado, no entiende todo el proceso de salud y doença, solo la parte más biológica, que es un técnico muy eficaz, pero no es todo de este proceso de salud y doença entre el ser humano. No sé si esto responde. Sí, de hecho yo estaba esperando que usted me respondiera algo parecido, para poder continuar con el tema de, en este tipo de situaciones en la que de pronto nos vamos a ver enfrentados, el antropólogo funge como una especie de mediador para que el Estado más o menos entienda cuál es esa cosmovisión que tienen ellos. ¿Sí? Una cosa muy técnica, ¿sí? Pero lo que me pregunto, y realmente esa es la pregunta última, ¿cómo hace la preocupación antropológica por la parte de la medicina para mediar con el Estado en este caso? Yo pienso que este estudio, este proyecto, como presentado por Mauricio, es un proyecto que demuestra las posibilidades de uso de antropología. En el sentido que hay investigación para subsidiar, y no es, yo no sé, decimos en portugués, yo no sé si es bien entendido en español, para subsidiar los servicios de salud, para subsidiar las políticas de salud, en el sentido de los bases etnográficos, y eso nos acreditamos, pero en Brasil, totalmente en investigación del campo, lo que ustedes van a hacer, no en cuestionarios,
mas de fato em investigações qualitativas para informar os serviços. Que é que eu estou entendendo que esta organização indígena está querendo, não? Ou não? Diagnóstico de em que sentido o Estado... La intención principal es mostrar en qué estado está la atención de salud, educación y cuestiones de agua institucional, que lo que va a mostrar es que no hay, ¿cierto? Ya sabemos, no hay nada prácticamente, o hay una atención muy desordenada y no hay recursos en el departamento, ni en el municipio, ni en la nación. Hay esquemas grandilocuentes por allá en las normas que nunca llegan a los caseríos indígenas, ¿sí? Y ellos lo que dice el Estado es: muestre que hay, lo que dice el Consejo de Estado, muéstrenos que hay en 6 meses. Y en 6 meses más, usted, señor gobierno, muestre las medidas estructurales para corregir esa situación. Bueno, pensando, vamos solo pensando en la cuestión de servicios médicos, y si usted va a hacer, y después yo voy a hablar un poco sobre esa técnica, estudiar los itinerarios terapéuticos, usted ya muestra lo que existe y lo que no existe, de una manera bastante concreta. Hay maneras también con nutrición, hay maneras con agua. Sí, y el objeto de no enviar simplemente una persona a que vaya y pregunte un día, es porque nosotros sabemos que los indígenas no cuentan todo cuando les preguntan una vez. ¿Sí? Es a partir de que conversen varias veces y se van a dar cuenta: es que no se había muerto un niño, se habían muerto 10, ¿cierto? Y que ustedes fueron al pueblo y preguntaron y les dijeron que no, que sencillamente que eso no se atendía. La gente va recordando y va elaborando en la medida que hay una conversación un poco más larga, ¿no? Entonces eso puede puede darle matices interesantes al resultado de esto, que no sea una escueta y seca respuesta burocrática, sino que muestre un poco a través de nosotros un poquitín la voz de ellos en cómo perciben ese asunto institucional, con todo lo que nosotros sabemos que eso puede implicar, y que puede darle más color o mostrar una situación más heterogénea y compleja de lo que puede ser simplemente una respuesta a un interrogatorio llano y simple hecho en un momento, ¿no? Van a poder ustedes matizar esa situación. Van a estar un mes, que es poco para, digamos, el trabajo de campo clásico, pero es mucho para lo que usualmente la burocracia hace para oír a los indígenas, ¿no? Eu penso, e essa é outra problemática, eu pensei quando tu me pediste, eu penso que durante esses 4 dias, e por isso também falar sobre a questão do processo mais dialógico, que cada de vocês vai ter que isolar certas perguntas que vão direcionar sua mirada, seu olhar, onde vai colocar a atenção, porque pensando, se tu pensar na questão de água potável, se essas que eu quero mirar, estão certas perguntas ligadas relacionadas com relação com o ambiente, a questão de saneamento em geral, não é só fonte de água, mas de onde são as práticas de banhos, etc, etc. E essas são coisas que eu gostaria, assim, iniciar com o amplo, e vamos começar a pensar isto através de métodos e técnicas de investigação de campo. Não sei como mais fazer, porque é um projeto amplo demasiado, e vocês estão com tempo pequeno, e o que vão enfocar, em parte, é seu interesse, dentro desta coisa enorme, dentro desse projeto enorme. Porque não pode pensar que vai chegar e resolver tudo. E esta questão de estabelecer uma relação dialógica, que é outra questão que eu queria falar,
lleva tiempo. Sí, por eso pues me gustaría preguntar, usted ahora estaba contando que también hizo pues una investigación acerca de la antropología de la salud, también como con un corto tiempo. Sí. Entonces quisiera preguntar más metodológicamente, ¿cómo se llega a hablar de estos temas? O sea, si hay unas preguntas Sí. orientadoras, o uno cómo llega a preguntar por las prácticas, sobre los significados, Sí, ¿cómo se llega sí. como a eso? Hoy no voy a hacer, pero yo la investigación que hice entre los segundos, yo pensé interesante porque fue una técnica súper simple, fácil, no tenemos, y que consiguió pelo menos algunas informaciones, no consiguió todo. Y va a depender de repente de todo que Mauricio está esperando, pero yo pienso de trabajar con esta técnica que usted... Además, digamos, eso en términos institucionales, pues la que usted ahora preguntaba, no puede hacer la diferenciación, claro, en términos institucionales, de que nos ven como una técnica, sí, que podemos resolver problemas, pero entonces lo otro es ya en la cuestión de la etnografía de la salud, y es que hay que mirar que lo que pasa con la etnografía de la salud, o lo que nos va a proporcionar la etnografía de la salud, es esa cuestión de mirar que en los diferentes procesos de salud y enfermedad que nosotros vamos a, digamos, a destacar en una población como tal, lo que pueden hacer los médicos o la biomedicina es intentar ser conscientes de esos diferentes procesos de salud y enfermedad y de que a través de ese, digamos, ese trabajo etnográfico se pueden reconocer las limitaciones o las no limitaciones, digamos, de las acciones de ellos. Sí, y eso también muchos de los textos que nos mandaron. Pero ojalá fuera eso, Sebas. ¿Qué? Ojalá fuera dialogar con los médicos sobre cómo tratar a los indígenas. O sea, no, la cuestión es que no hay médicos, claro, pero es que no hay instituciones, es que no hay puesto de salud, es que no hay una red institucional que sea capaz de hacer algo cuando se sabe que hay 15 niños enfermos y que se van a morir. No, o sea, lo que yo trataba de decir era ya en términos generales de lo que puede aportar la etnografía de la salud. Y es eso, de conocer los límites o las posibilidades de la enfermedad, o sea, del proceso como tal. Además, no se me olvidó, bueno, Bueno, yo voy a adicionar otra cosa, es que siempre que es el principio de la investigación antropológica y etnográfica, que los actores, los enfermeros, son personas que tienen agencia, que hacen decisiones. Entonces, tú implantando cualquier proyecto, tú implantas entre seres humanos en condiciones específicas. Y ese es otro, yo pienso, otro valor de la investigación antropológica, que quiere ver la situación según los propios indígenas y no según los médicos. Y digamos algo también muy importante es la cuestión de ser conscientes de que, como en uno de los textos que me pareció genial, decía que a veces los antropólogos, casi que la idea general era que a veces se hacía antropología sin etnografía, algo así. Y la cuestión era que la etnografía ya la estábamos viendo como cosas que en realidad no son etnografía, como hace yo poquito estaba hablando sobre lo que un profe denominaba lo de las herramientas de atajo, y era que hacer entrevistas, hacer cuestionarios, hacer un poco de cosas, ya nos está dando cuenta en términos generales del proceso de salud, enfermedad, atención. Entonces, en realidad, el campo que nosotros vamos a hacer es una aproximación supremamente pequeña y que yo considero no podemos hacer nada, porque estamos casi reproduciendo esa manera de reducir la etnografía a unas herramientas ahí súper básicas que en realidad no nos van a llevar casi a responder lo que en realidad es ese proceso y esa dinámica de la salud y de la enfermedad. Yo creo que por esa parte hay que estar muy conscientes de eso. Yo pienso que más que el método no funcione es el tiempo que se está, más que el método en sí, pues, no sé. Pero desde lo que tú planteas también se hace evidente la necesidad de esta capacitación con Jean, y es que además de que es muy reducido el tiempo, pues ustedes van a necesitar un apoyo, unos lentes que les permita agilizar el proceso. Entonces es una gran ayuda que ustedes ya vayan con un referente teórico para analizar, y que además
vayan con una idea de la enfermedad salida de los cánones que a nosotros mismos nos han enseñado, pensar que la enfermedad simplemente es un proceso que te afecta al cuerpo y el cual tú por medio de una persona profesional de la salud vas, te tratas y ya, ¿cierto? Entonces ustedes en este curso que están haciendo intensivo con la profesora van a tener muchas herramientas para enfrentar ese campo, ese tiempo reducido. Se tienen que apoyar mucho de las lecturas si quieren realmente optimizar esos tiempos, ¿cierto? Entonces que ustedes van a ir a encontrar muchas lecturas posibles de la enfermedad. Entonces, ¿cómo van a hacer para ustedes identificar esas posibles lecturas? Ya tienen un panorama general, yo creo que en estos días van a encontrar muchas más herramientas para salir simplemente de ese campo técnico de llenar el protocolo, sino que ustedes también puedan empezar a hacer otras lecturas para después retroalimentarlas. La outra possibilidade, questão, o enfoque que podemos depois hablar será qual é a demanda de los Embera nesses pueblos. Como eles estão percebendo a morte de los niños. Porque minha impressão é que há muita demanda para serviços biomédicos. ¿Hay mucho? Há muito, sim. ¿De los indígenas? Em geral, depende do grupo, mas eu sei entre Luciana, eu sei entre os Caingangue em Santa Catarina, eu sei que não quer dizer que eles abandonam suas outras ideias, mas os serviços biomédicos têm papel, eles pensam. Eu estava agora em Buena Vista e também com meus outros amigos que vivem em Mocoa e Porto Assis. Mi comadre está haciendo diálisis de riñón. Es hermana de Julia. Y parece, es interesante, parece que son tres hermanas que a Julia murió. A mi comadre está haciendo, indo una vez al mes a Pasto, que es un viaje muy comprido de Puerto Asís por causa de largo de las condiciones de la carretera. Y su otra hermana comenzó a tener problemas y se curó, atendió con naturalista. Entonces es muy, ellos buscando, no solo, y ellos, yo sé que mi comadre también fue para un Taita, un Coraca, para ver qué fue el problema de ella. Entonces, la demanda existe, entonces es otra posible función. Vamos talvez conversando sobre possíveis enfoques, não, que a pessoa quer investigar quando está allá. Mas eu supongo que os grupos em geral têm certas demandas. Sim. Que será, eu penso, também interessante para o objeto de sua investigação, seu projeto. Que existe, que são as demandas. Sí, es como combinar ambas prácticas, o sea, no abandonar lo tradicional, pero sí como reforzarlo y complementarlo de alguna manera. Sí, lo más grave es que cuando ellos buscan la medicina occidental es porque están preocupados, sí. Porque el enfermo está realmente grave, sí. ¿no? Ellos no tienen recursos. Y entonces, cuando cuando necesitan, no hay quien los atienda y los médicos los despachan así, o no hay materialmente el recurso, llegan a un centro de salud, al municipio donde ni siquiera hay médico, o sea, porque hablamos municipio en el Chocó, es un caserío de 1000 personas. ¿Sí? Bueno, hay unas ciudades más grandes, unos pueblos más grandes, pero en general no es que haya una maravilla de hospital ahí, ¿no? Y entonces, hagan de cuenta que supuestamente el sistema de salud debe remitir a los enfermos de acuerdo al grado del hospital. Entonces llega a un hospital 3, que supuestamente si la enfermedad es más grave debe ir a 1 o 2, o si lo debe ir a 1, ¿no? Un indígena, ¿cuándo va a llegar a Medellín a un hospital 1? Porque ya sabemos que si llega al hospital 1 en Quito, se muere a la fija, ¿sí? Porque ¿cuántos años lleva el lío del hospital de Quito que no funciona? ¿No? Entonces, es el asunto. Bueno, yo espero que esas preguntas continúen.
que así que vamos a llegar. ¿Tiene tiempo mañana hasta las 4 de la tarde para organizar las neuronas, releer las lecturas y nos vemos mañana a las 4? A las 4 de la mañana. Mañana a las 4, ¿no? Sí. Nosotros estamos supeditados al horario de este salón. O sea, el horario que tenemos talleres es cuando este salón está libre. Ahora, estamos en huelga y no tenemos competencia, pero hace 3 días no sabíamos que estábamos en huelga. Además, cualquier profesor llega y... Mauri, ¿y si me consigo un espacio allí en la sala, allá al frente? ¿Y por Donde qué? podamos trabajar tranquilos, pues porque no hay, en este momento ya están en receso. No, ¿y por qué los habríamos de ir de aquí? Pues me estás diciendo que de pronto que estás supeditado No. para tener otros horarios. No, ya, o sea, tenemos el horario que tenemos porque es en las horas en que disponemos a nuestras anchas de este salón.